teman-teman, kembali lagi di Mega Innovator Game. Kali ini kita akan melanjutkan game dari The Legend of Heroes Trail of Cold Steel. Yang pertama yaitu kemarin sampai mulai pertama di sekolah. Yuk kita langsung aja ke videonya, ke gameplaynya. Hari berlalu begitu cepat, langsung di skip sebulan itu. Dimulai di pagi hari di dormnya yang sekarang mau berangkat sekolah. Woi, bangun woi, udah mau telat tuh. Ya, bercermin dulu. Time to get going. Oh, ternyata dia bawa foto keluarganya ya di kamarnya. Oh, Reen! Morning, Elliot. Good morning. Ternyata pas Are you keluar heading to school now dari too? kamar How dia about we ketemu walk there Elliot. together? Sure. It's getting late though, so we might need to pick up the pace a little. No problem. I'm guessing everyone else left already, huh? Ternyata karena udah telat jadinya harus lari ke sekolahnya. Si Elliot nih I ngiranya think so. semua udah berangkat, I'm tinggal not mereka sensing berdua yang anyone else belum on this floor, berangkat. at least. Gaius in particular is probably long gone by now, being the early riser he is. Oh, okay then. He's not sensing anyone? Ternyata yang What does that bangun mean pertama kali exactly? itu si Gaius. Ya, si Good morning. Alisanya masih marah sama yang Yeah. kejadian di Good morning. pertama prolog kemarin itu. Morning! Tadi si Elliot Are you two on ngiranya your way kan to school? udah pada berangkat semua, ternyata masih Yeah. ada Emma sama Alisa. Come on, Emma. We're going to be late. Hey, wait for me, Lisa. Iyalah, udah telat We'll see you in kok class. bangunnya. I never would have guessed she'd hold a grudge this long. She knows it was just an accident, right? She has to. Ternyata masih belum Can't believe baikan si she's Rin so sama Alisanya. sensitive. No kidding. She's not even giving me a chance to apologize to her. Well, Katanya as nggak long as you pernah keep trying, dikasih I'm sure kesempatan she'll buat understand. Eventually. Minta maaf. Class 7's got enough Katanya tension si as it Elliot is, sih jangan with our two, menyerah buat prideful coba minta maaf warriors sama at each si other's throats. Alisa. So I think it would be a load off everyone's mind if you and Elisa could make up at least. I'll certainly do what I can.
akhirnya berangkat juga dari dorm ke sekolah. Udah jalan nih mereka. These past 2 weeks have really flown by, haven't they? It's funny. I went into this thinking combat practice would be the toughest part of the curriculum. Ternyata Never would have guessed the academic side of things might give it a run for its money. latihan bertarung tuh Well, kurikulumnya strong in untuk kelas body and uji. mind is pretty firmly embedded into Imperial culture. I do get what you mean, though. I figured I'd be able to coast through the year, but I've had to very quickly reevaluate that. You too, huh? I wish I were as smart as Machias or Emma. They don't seem to be having any problems at all. But then, Emma got the top score on the entrance exam, and I'll bet you anything Machias wasn't far behind. I'm sure. Eustace and Elisa are apparently doing really well, too. As are Laura and Gaius. Really? Guess I'm just gonna have to suck it up then. Though I really do hope they don't mind. Huh? I'm not sure I follow. Oh, sorry. You got me thinking about Eustace and Laura. I've been talking to them the same way I talk to everybody else, but they're both nobles, right? Ternyata si Elliot nih ngajak bicara si Yusis sama Laura kayak ngajak orang And biasa. Eustace's family tapi kan rules over dia the whole eastern side of the seenggaknya itu empire. kan keluarga Feels bangsawan like I kan, should takutnya address them salah more ngomong katanya. formally. Well, they both said it was okay, so I wouldn't worry about it too much. Though you probably shouldn't go picking fights with Eustace every chance you get, like a certain someone else. Oh, I don't plan on it. I'd hoped they'd get along a bit better over time, but if anything, things seem to be spiraling downhill fast on that end. When the two of them are in the same room, there's just this constant tension in the air. It's not all Machias either. Eustace seems to enjoy provoking him at every opportunity. I can't even imagine what it would take to make them see eye to eye at this point. Yeah, I wish there was something we could do to help them get along. Gila, 8 menit And that's cuma where we'd be if we cerita weren't in class doang. 7. Dormitory number 2, for all the common folk like us. Yeah, I guess so, huh? I'm still kind of shocked that Class 7 gets to have its own dormitory. Though, to be fair, I think that building was abandoned till this year. Seems like they renovated it just for us. Well, they did a good job. It's got a nice feel to it. I just wish it were a little closer to the academy. Hey, you're in our way. Ya, berpapasan dengan Class 7, I see. kelas bangsawan. Bajunya putih. Is something the pas matter? ini. Biasa kan bangsawan gitu. You're just a ragtag bunch of nobodies, aren't you? Come on, we're leaving. Yes, Patrick! A word of advice. You might be part of a special class, but that doesn't change who you are. Never forget your place. So they're from one of the upper classes. Kan dicemooh. Ya biarpun kelas spesial tapi tetap ingat kalau kalian tuh dari apa? This is why I hate talking to them. Bawah. Unfortunately, bukan bangsawan that gitu, attitude katanya is dia all tadi. too common among the nobles.
Thank goodness Laura and Eustace aren't like that. Yeah, that would be pretty bad. Katanya si Rin tuh untungnya si Eustace sama Laura tuh nggak kayak gitu, nggak sikapnya nggak arogan gitu sama sombong That's karena the dia infamous dormitory dari number 1, where all kelas the nobility bangsawan. lives. It's supposed to be super fancy inside, with Yang maids di and sebelahnya butlers itu and everything. ternyata asrama buat para bangsawan. Katanya di dalam juga ada pelayan sama itunya sih, Wow, really? butlernya. Kayak kalau maid itu kan buat pelayan perempuan, kalau butler tuh buat pelayan laki-laki. Guess that's our cue to pick up the pace. Yeah, Woi, sorry. telat lari sana. Oh, hey, have you picked out a club to join yet? Doesn't sound like you have to or anything, but it's probably a good way to meet people. 11 menit. No, I'm still looking. Cerita It's hard to decide on aja. one. Oh, apakah ada yang mau nonton kalau kayak gini? Ya, mulai pelajaran hari pertama. Stand, Belajar apa bow. kira-kira? Be seated. As I'm sure you're all well aware, the Erebonian Empire was driven to the brink of collapse roughly 250 years ago. This was brought about by the conflict we know as the War of the Lions. A civil Oh, war lasting dulunya several namanya years, Thomas. staged over the throne of the late emperor by the most powerful of his potential successors. But of course, I'm not here to tell you that. If I were, I think even young children would be able to pass this course. Rather, I'd like to discuss the effects this had on the Empire as members of the aristocracy were drawn into the war. Many hired mercenaries turned to looting and pillaging, and a similar trend could even be seen among some of the knights. The land was left utterly devastated, and morale was at an all-time low. But then, lo and behold, into this nightmare stepped a man willing to take a stand against this bloody war of succession. He was a wandering prince who began to rally forces from the outskirts of the empire. And that name, of course, was Dreikels Rhysei Arnor. He would later become known as Dreikels the Lionheart, the 73rd Emperor of Erebonia and father of the Renaissance. Not to mention the founder of this very academy. Dreikels' army was initially rather small in number. But as he traveled across the empire, winning over the hearts of influential sympathizers, his forces rapidly increased. Now, the place where Emperor Dreikels first began gathering his army was... Reen Schwarzer, would you care to tell the class? Ya, akhirnya ketahuan melamun, jadinya disuruh ngelanjutin. Di mana ya tempat Drekel pertama kali memiliki pasukan? Itu jawabannya yang benar di North Highland. Ternyata benar jawabannya. Ternyata Pangeran Drekel itu berpetualang gitu, terus udah sampai tanah yang paling utara gitu,
Terus dari sana dia memulai membentuk pasukannya gitu sih katanya di sejarahnya gitu. Dan katanya itu perang negara di Erebonia kan, dan juga di tentara di utara itu jadi pasukan pembantu pertama dari Pangeran Drakel itu. Dibantu ternyata sama Alisa. Ternyata dia nggak butuh bantuan aku katanya. Dapat action point. Oh, academic point ternyata, bukan ancient point. Itu didapetin kalau misalnya si Rin itu berinteraksi dengan teman-temannya kelas 7, misalnya sama Alisa atau sama Elliot atau sama yang lainnya, nanti dapat academic point. Itu biasanya yang untuk melakukan aktivitas akademik. Di ceritanya nanti ada kayak belajar sama siapa gitu pakai academic point. Nice work, everyone. You made it through another grueling day of classes. Ternyata tadi belajar sejarah perang Erebonia. In case you've been living under a rock, please don't forget that tomorrow is your first free day. Juga kelasnya. It's not technically a day off, but there are no classes, so it's up to you what to do with your time. Ternyata besok tuh adalah hari libur selama seminggu, itu ada 1 hari libur. Nah, besok itu hari libur pertama kelas 7. Itu ada kelas nggak ada sih, tapi tetap ada aktivitas ekstrakurikuler lah, macam-macam di situ. Ada berenang, ada memanah, ada berkuda, ada yang lain sebagainya. Will the Academy's facilities still be open for our use? Dan juga kalian bisa males-malesan juga bisa belanja. Yes, I'd like to be able to use the free study area in the library myself. Fasilitas akademinya masih buka. Karena kan juga ada orang pintar yang pengennya setiap hari belajar, so feel free to patronize any and all facilities as you like. Buang-buang waktunya. Ternyata kata instruktur Sarah tuh fasilitas akademik tetap buka biarpun nggak ada pelajaran di kelas gitu. Dan juga kegiatan ekstrakurikuler itu ternyata diselenggarain di free day itu. Jadi siapapun yang ikut ekstrakurikuler itu harus melihat jadwalnya sih. We should go over what's happening next week. Ternyata sebelum keluar, sebelum kelas dibubarin nih, instruktur Sarah mau menjelasin kegiatan minggu depan. A practical exam? Di hari Rabu ada ujian praktek. Ujian praktek tuh apa sih? Ujian praktek itu nanti dia bakal dijadiin tim 3 orang What gitu. does that entail exactly? Dia ngelawan It's part of monster your atau combat apa training. gitu yang nanti sama instruktur Sarah lah pokoknya. You'll be graded on your performance, so make sure you're well rested and ready for battle by Bagian then. dari latihan bertarung.
Jadi dinilai Might dari be a good idea to do some performanya, training on harus your own time istirahat too, sama just to keep from siap getting rusty. untuk latihan bertarung gitulah. Wih, ada notifikasi tapi nanti aja lah. Gila, ada lagi. Interesting. I definitely don't like the sound of that. Oh, and one more thing. After the practical exam is over, I've got another important announcement. About a major Ternyata part of kata Class 7's instruktur curriculum Sarah that I setelah haven't ujian praktek mentioned tuh ada at all pengumuman yet. lagi tentang kurikulum pelajaran untuk kelas 7 yang Here belum it comes. diumumin sama instruktur Sarah. So, whatever you choose to do on your free day, make it count for something. That concludes today's homeroom. Machias, if you'll do the honors. Yes, instructor. All rise. Akhirnya selesai juga. Sekolah hari ini diselesaikan. Udah deh pada aktivitas yang lain sendiri-sendiri. Tapi itu masih ada yang di luar kelas, ada yang di dalam kelas juga belum balik. Ini si Elliotnya tuh khawatir tentang ujian praktek minggu depan. Soalnya dia belum benar-benar bisa menggunakan senjatanya yang tongkat sihirnya itu. Ternyata si Rin mau bantuin katanya untuk latihan tarung gitulah. Bisa kalau untuk latihan itu bisa di gimnasium. Nanti kita juga bakal kesana juga kok. Makasih sih udah mau bantuin gitu kata Elliotnya. Tapi dia juga mau ada latihan ekstrakurikuler hari ini katanya si Elliot. Oh, kamu udah join toh di ekstrakurikuler. Kamu ambil ekstrakurikuler apa? Kata si Rinnya. Si Elliot bilangnya ikut ekstrakurikuler band. Tapi dia nggak yakin kalau band itu butuh pemain biola. Si Rinnya ternyata nggak tahu kalau si Elliotnya itu bisa main biola. Terus tanyain apakah itu cuma buat iseng-iseng aja atau untuk latihan. Ya katanya untuk isi waktu luang gitulah katanya. Kalau Gaius mau apa udah join ekstrakurikuler? Aku pengennya sih ikut ekstrakurikuler seni. Seni kata Rin. Nggak cocok dengan postur badannya yang atletis gitu. Seni. Kata Elliot apa ada pengalaman? Ya, aku sering latihan sih di rumah katanya si Gaius. Latihan otodidak gitu sih. Kalau ikut ekstrakurikuler seni berarti bisa mengembangkan pengalamannya untuk melukis gitu katanya.
Oke, keren. Kapan-kapan aku juga mau dong lihat hasil karyanya kamu, guys. Oh, masih ada yang ada di ruangan toh, kata instruktur Sarah. Emang kenapa? Katanya. Apa ada masalah? Kata Elliot. Enggak sih, cuma pengen minta tolong aja. Ada yang mau nolongin nggak? Ada yang harus diambil sih di ruangan OSIS. Yang harus diambil di ruangan OSIS apa itu? Apa itu? Ya, yang penting lah buat sekolah kalian, hari-hari kalian sekolah sih. Apakah ada nih orang yang mau bantuin buat ngambilnya? Ada yang mau menawarkan diri nggak nih? Oke lah, biar aku aja yang pergi, kata si Rin-nya. Kan kalau aku datang ke ruangan OSIS terus aku bilang dimintain tolong sama instruktur Sarah, kan orang di ruangan OSIS bakal tahu kan. Tunggu. Apakah nggak apa-apa? Ya, kalian berdua kan harus ke ekstrakurikuler kan, sedangkan aku belum milih mau ikut ekstrakurikuler apa, jadinya biar aku aja yang kesana. Ya emang sih kalau kamu nggak masalah. Makasih. Student Council itu adanya di di gedung Student Union lantai 2. Itu bukanya sampai malam, jadi nggak usah terburu-buru buat kesananya. Makasih ya udah mau ngambilin. Aku kasih semuanya sama kamu. Oke. Kita sekarang keluar dulu dari kelasnya. Nah, kayaknya deket-deket sini tuh ada tangga. Oh ya, ada tangga. Kita turunnya lewat sini aja. Terus lewat pintu depan aja ya kayaknya. Kalau pintu belakang nanti harus muter dulu sih. Nah, kan? Kalau lewat pintu belakang dia harus muter dulu. Jadi kita lihat pintu depan aja kayaknya. Oke. Kan tadi dibilangnya student union, bangunan student union tuh ada di bagian timur dari bangunan sekolah utama. Dan itu juga nggak harus terburu-buru dulu, mungkin kita bisa jalan-jalan dulu buat ingat-ingat di sekolahnya ya, biar tahu mana-mana aja tempatnya gitu mungkin ya. Ini ada tutorialnya. Jadi di TORS itu nggak cuma ada bangunan utama sama ruang kelas juga, tapi juga ada bangunan lain. Ada auditorium yang kemarin buat upacara pembukaan untuk mahasiswa yang baru itu, untuk siswa baru. Tapi kalau itu kan dibukanya cuma kalau ada event-event penting aja.
Kalau field lapangan tuh buat ujian praktek mungkin, sama juga untuk kegiatan atletik sih, kayak ujian praktek mungkin. Dan juga banyak juga ekstrakurikuler olahraga yang di situ, kayak ada latihan berkuda, juga ada yang lain. Terus juga untuk latihan ada gimnasium, yaitu kayak ada tempat latihan berolahraga. Itu di sana juga ada kolam renang sama hall buat latihan. Dan kalau di yang gimnasium tuh isinya klub berenang sama klub fencing ya. Itu biasanya buat ekstrakurikuler 2 itu kalau di gimnasium. Terus juga ada engineering building, itu buat memperbaiki outman dan yang lain sebagainya. Itu tempatnya klub engineer gitu. Kalau sekarang belum bisa masuk sih, tapi mungkin besok-besok bisa masuk kalau selama masih sekolah gitu. Juga ada perpustakaan buat tempat belajar selain di ruang kelas, dan juga untuk penelitian juga sih. Iya, di sana juga bisa neliti sejarah Zemurian apa itu, nanti mungkin itu juga berpengaruh sama cerita. Student Union Building itu tempat siswa buat istirahat. Kalau untuk lantai satunya itu ada toko, ada kafetaria gitu. Yang lantai 2-nya khusus untuk ruangan tim ekstrakurikuler sama ruangan OSIS. Sedangkan kalau lantai 3 tuh buat bangsawan. Nah, ini nanti itu event tanda-tanda eventnya itu buat ngasih tahu kita kalau ada event apa aja. Kalau yang warna merah itu ada beberapa warna sih, ada yang merah sama yang hijau. Kalau yang merah itu key event, sedangkan kalau yang hijau itu quest sampingan atau side quest gitulah. Intinya yang penting tuh yang merah. Ya mungkin untuk kesempatan kali ini segitu aja. Jangan lupa dukung aku dengan like dan subscribe-nya, tombol loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.